Bonjour, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله حنبدا نفهمكم module de transfert. في هذا le module de transfert, on a trois chapitres. Chapitre 1, transfert de chaleur, transfert de masse et transfert de quantité de mouvement. Alors, نبداو chapitre 1 اللي هو transfert de chaleur. C'est quoi le transfert de chaleur? Par exemple, on a deux corps. واحد سخون et l'autre بارد. واش حيصرى بيناتهم؟ حيصرى انتقال درجة الحرارة. Un transfert de chaleur. Ce que ça veut dire? Ça, il va donner une certaine chaleur à ça. Et ça, il va donner une certaine chaleur à l'autre. هذا يمثل هذا البرودة هذا يمثل هذا الحرارة. Et c'est ça le principe du transfert de chaleur. Donc, حنايا في transfert de chaleur, on a trois modes ou bien trois méthodes باش يصرى هذا le transfert de chaleur. نبداو بلا كوندكسيون. سي كوا لا كوندكسيون؟ يعني لازم يكونوا هاد لي دو كور اللي صرا بيناتهم ترانسفير لازم يكونوا او ريبو. وبيان عندنا لا كونفيكسيون. لا كونفيكسيون جو لازم يكون كاين ان موفمون فيهم، يعني واحد فيهم موفمون او بيان لي دو او بيان بيناتهم الموفمون. اي لو ريونمون باغ اكزومبل اون ا لو سوليل، هادي لا مير البحر، هنا حيمد ريونمون البحر يمنو يصير تبخر الماء تاع البحر. اي سي سا لو ترانسفير دو شالور بار ريونمون. دونك حنا في هاد لو شابيتر تاع دو ترانسفير دو شالور واش حوسو ديرو؟ حوسو نحسبو لو كيو بوين. حنا دوك هذا كامل نبداو نقراو دوك لي لوا ويتو برك باش نحوسو نحسبو لو كيو بوين. لو كيو بوين شنو هو؟ سي لو فلو دو شالور. هذا ماك. دونك نبداو بلا بروميير شوز بيان لو بروميير مود اللي هو لا كوندكسيون. هاي لا كوندكسيون، لا بروميير شوز اللي حنقراوها في لا كوندكسيون هي لو شون دو تمبيراتور. الوغ سي كوا لو شون دو تمبيراتور؟ شوفوا معايا هاد الديسان. ايماجينيو هذه اون بلاكيت، نقولوا هذه اون بلاكيت، حنا درنا لها بريكي. هاد البريكي دوكا سمح يملا هنا نبوفي تشالور، يعني تمبيراتور تي 1 حتكون شوت اي تي 2 حتكون فروات. دونك عندنا تي 1 اي سوبيريور ا تي 2 هكذا. دونك حنايا هنا حيكون عندنا درجة الحرارة تاع هذه زايدة بارابور هذه. دوكا هاد لا بلاكيت على تي ديمونسيون حتكون هنا من 0 à x. لا تمبيراتور دوك هنايا راهي تمشي وتنقص، تكون زايده بزاف وراهي تمشي وتنقص. دونك لا تمبيراتور راهي تتبدل اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون دي x. هذه اللي يسموها لو شون دو تمبيراتور. تي elle change en fonction de x. هذا هو لو شون دو تمبيراتور. هذيك لا ديفينيسيون ديالو. فوكس بليز. هكا la variation de température en fonction de son déplacement x t égale à f de x. et هذا معك. دونك حنقراو اللوا اللي موراها اللي هي لوا دو فوريي. دونك حنا في لا كوندكسيون كيكون عندنا ان روبو اونتر لي دو كور هادو، حنقدر نخدمو بلا لوا دو فوريي باش نحسبو لو كيو بوين. الهدف تاعنا كيما قلت نحسبو لو كيو بوين. باردون. دونك وشنو هي لا لوا دو فوريي؟ دونك حنا عندنا هذه هي لا لوا دو فوريي. Q point est égal à moins KS dt sur dx. Le Q point كما قلنا هو لو فلو دو شالور اللي نحوسو نحسبوه. هاد العام لو فلو دو شالور توجور ندوه كونستان pour cette année. mais sinon شغل pour de bon toujours ديرو في بالكم بلي الكيو بوين حيخرج لكم بوزيتيف اللي يكون supérieur strictement à 0. le T هي لا température كما قلنا بريسيدامون et le X c'est le déplacement كما قلنا في لا بلاكيت. Donc le K et le S شنو هما؟ Le K c'est un constant. بصح constant كيف؟ نعاودو نولو هاد l'exemple de plaquette. Imaginez هاد la plaquette c'est du fer بالحديد. Le K حيكون constant dans toute cette plaquette. من لهنا le K est constant. Mais allez on imagine c'est que هادي تتقسم، هاد la partie حتكون au plastique وهاد la partie زعما تكون au fer. دونك هادي الكا ديالها وحدها وهادي الكا تاعها وحدها. شوفوا هنا le cas change selon la matière. Je m'entends. Le cas du plastique, c'est différent du cas du fer. Donc, la définition du cas. Cas, c'est la conductivité thermique. C'est une propriété physique qui nous informe si le matériau est un bon ou mauvais conducteur de chaleur. Maintenant, est-ce que genre, le plastique ينقل bien le سخانة ou bien le fer ينقل خير السخانة عليه؟ Et c'est ça. كيفاش؟ Donc, نروحو le S. Le cas كيفاش قلنا بلي c'est une conductivité thermique. Conductivité thermique. Après نبعث لكم PDF ديال هذا كامل نصورو ونسكانيه ونبعث لكم ان شاء الله. Alors le S c'est quoi?
L'axe c'est une surface d'échange. كيفاش نعرفوا دوك الأس؟ Allez, on imagine comme si on a un mur. Le voici. Si nous sommes comme un mur en 3D. هاد le mur عنده derrière lui, genre le mur a une température T1 et on a une certaine température T2. Et là c'est dans dimension, l'épaisseur, L et la hauteur. On suppose que par exemple T1 est supérieur à T2. Donc واش حيصرا؟ معناتها هنا السخانة وهنا البرد. حيصرا un transfert de chaleur بهذا يمد لهذا البرودة وهذا يمد لهنا السخانة. Donc on نقولو le transfert de chaleur كيفاش حيمشي؟ اسكو حيمشي suivant cette surface ou bien suivant cette surface ou bien derrière le mur؟ كيفاش حنعرفو؟ on a une loi واش تقول لنا le transfert suit toujours la petite distance. Ce que ça veut dire حنا donc هاد le mur عنده les mesures ديالو les dimensions ديالو pardon. شكون صغيره فيهم E L ou bien H؟ alors باينه سي le E l'épaisseur. donc le transfert تاعنا حيمشي هكذا منا ويخرج هكا جوغ حيخترق لو مور. هذا هو المسار تاع لو ترانسفير اللي حيصرى لنا. دونك كيفاش نعرفوا كيفاش نحسبوا لا سيرفاس اي توجور باربنديكولار او ترانسفير. يعني نشوفوا شكون عموديه. دونك هذا راه يوازيه وهذا راه يوازيه ما يشوف هذا حيروح هكا وهذا راه باربنديكولار اللي حيجي هكذا. دونك هذه هي لا سيرفاس اللي حنحسبوها. هذه هي اس. كيفاش نحسبوا الاس؟ سي ال فوا اش. اي هذه هي اس سي لا سيرفاس. هذا هو لو لوا دو فوري اللي نوتيليزيوه في الكوندكسيون. سينو ماشي دائما عندنا ان مور، كل مره واش حيكون عندنا اي حنشوفوا في لا فيديو اللي موراها كيف لي كا الاخرين. ميرسي.